Maayong buntag kanatong tanan, atong basahon ang mga intensyon sulod sa Santos na misa karon. Pasalamat kadto kang Santa Filomena, Nuestra Señora del Pilar, Señor Santo Niño, San Roque ug sa tanang santos ug santas. Alang sa kalagina ni Francisco, Senior, Franklin, Francisco III, Eustachio, Margarita, Benjamin, Conrado, kalagatanan sa purgatorio ug sa mga angeles nga tanan, ang nagpamisa, Rose La Rosa and family. Pasalamat kadto kang Santa Filomena, Birhen sa Pilar, San Antonio de Padua, San Juan, Señor Santo Niño, ang naghalag Cortez family. Pasalamat kadto sa Diyos Amahan, Mahal na Birhen sa Fatima, San Vicente Ferrer, Mahal na kasing-kasing ni Jesus, Sagrada Familia, Señor Santo Niño, San Pedro Calungsod, inahan sa kananayang palabang, sa kalangilan ni Agustin, Agustina, Bonifacio, Priscilla, Catalina, Petra, Gregorio, Arcadio, Angela, Juan Sr., Juan Jr., Alfredo, Fernando Deogracias, Tomas, Romualdo Sr., Kenneth, Melchor, ug sa tanang kalag sa purgatorio, ang nagpamisa, Baby Barberan and family. Sa kalang ni Loreto, Mario, Virgilio, Delfa, kalagatanan sa purgatorio, ang nagpamisa, Filipa Magalion. Pasalamat kadto kang Santa Filomena, ang naghalag Filipa Magalion. Sa kalang ni Leon Silvina, Leoncio, Sandra, Laisyo, sa tanang kalag sa purgatorio, ang nagpamisa, Filipa Magalion. Pasalamat kadto kang Señor San Roque, Santa Filomena, Nuestra Señora del Pilar, ug alang sa kalang ni Florencia Jess, ang nagpamisa, Merly Barata. Sa kalang ni Alberto Suico, o pasalamat sa tanang grasya nga nadawat, ang nagpamisa, Mariter and family. Sa kalang ni Crescenciano, Modesta, Wilfredo, Leopoldo, Nestor, Villarmino, Ricardo, kalagatanan sa purgatorio, ang nagpamisa, Mariter, Nino and Bride. Sa kalagatanan sa purgatorio, ang nagpamisa, Mariter, Nino and Bride. Alang sa kalang ni Tereso, Matilde, Leonila, Conrada, Adriano Sr., Filomeno, Timoteo, Vicente, ug sa tanang kalang sa purgatorio, ang nagpamisa, Mariter and Nino and Bride. Pasalamat kadto sa Santissima Trinidad, inahan sa kanunayang panabang, Señor San Miguel Arcangel, Santa Catalina de Alejandria, Señor Santo Niño, San Vicente Ferrer, Santa Filomena, Nuestra Señora del Pilar, San Pedro Calungsod, Mama Mary, San Isidro Labrador, San Roque, ug sa tanang santos ug santas, ang naghalag Mr. and Mrs. Catalina Monteza. Sa kalang ni Calixto, Conchita, Marie, Ulysses, ang nagpamisa, Rose Villarin. Pasalamat kadto kang Señor Santo Niño, San Judas Tadeo, Nuestra Señora del Pilar, Santa Filomena, San Roque, San Vicente Ferrer, Mahal na Birhen Maria, ug alang sa kalang ni Adelaida, Alberto Sr., Eulogia, Pedro, Virginia, Andre, Benetton, Evangeline, Julieta, Amadeo, Raymond, Mercedita, Juliana, Juan Pablo, o sa tanang kalag sa purgatorio, ang nagpamisa, Laray family. Sa kalag ni Jacinta, Faustino, Dioscoro, Junicia, Jacqueline, o sa tanang kalag sa purgatorio, o pasalamat kadto kang Señor San Roque, ang nagpamisa, Ederlino and Portia family. Pasalamat gid sa mga grasya nga nadawat, ug alang sa kalang ni Victorino, Silvestra, Ursulo, Rustica, Valentin, Rutino, Felix, ug sa tanang kalag sa purgatorio, ang nagpamisa, Feli, Suico, Denny Pundoyo, ug sa iyang mga anak. Sa kalang ni Rosario, Nicolas, Ingracio, Olivio, Josephine, Joselito, Angela, Flaviano, Concordia, Sofia, ang nagpamisa, Mr. and Mrs. Manuel Abelia. Pasalamat kadto kang Señor Santo Niño, Mama Mary, Santa Filomena, Birhen Maria sa Konsolasyon, Sagrada Familia, Sagrado Corazon de Jesus, ug sa tanang santos ug santas, ang naghalag Mr. and Mrs. Manuel Abelia and family. Sa kalang ni Pedro, Catalina, Leuterio, Boy, Merio, Rebecca, Lupito, Ana Corita, ug sa tanang kalag sa purgatorio, ang nagpamisa, Federico Alinio. Sa kalang ni Reynold, Enriqueta, Joella, Ruth, Pablo Jr., Pablo Sr., Magdalena, Herenito, Elias, ug sa tanang kalag sa purgatorio,
ang nagpamisa, Ivy Anaril Manlano. Pasalamat sa tanang grasya nga nadawat labi na sa maayong paglawas ang naghalad Ramil and Ivy Manlano. Sa kalang ni Florina Gores ang nagpamisa Rodrigo Gores. Sa kalang ni Carlos Sr. ang nagpamisa Redelio Family. Sa kalang ni Leonides Juan Constancia ang nagpamisa Dailin Hortilano. Sa kalang ni Victorio Jr. ang nagpamisa Roberto Tongzon and Family. Pasalamat sa mga grasya nga nadawat ang naghalad Fras Santa Rita. Sa kalang ni Adriana Mercedes ug sa tanang kalang sa purgatorio ang nagpamisa Nakwa and Mendez Family. Sa kalang ni Victoriano Sr. ang nagpamisa Norly Ariel ug sa iyang pamilya. Sa kalang ni Francisco Anacleto Benvenida Marciano Jeremias ug sa tanang kalang sa purgatorio ang nagpamisa Alipia Taniesa. Sa kalang ni Alberto ang nagpamisa Rilampagos Family. Alang sa tanang kalang sa purgatorio ang nagpamisa Rose Antequio Macali. Pasalamat kato kang Santa Filomena, Nuestra Señora del Pilar, San Isidro Labrador, Señor San Jose, San Pedro Calungsod, Señor San Roque, ang nagpamisa Rose Antequio Macali. Sa kalang ni Rosario Nicolas Ingracia o sa tanang kalang sa purgatorio. Alang sa kalang ni Alberto Suico ang nagpamisa Rufa Ponce Suico sa iyang mga anak. Pasalamat sa tanang grasya nga nadawat ug alang usab sa kalang ni Alberto Suico ang nagpamisa Joy Pananganan ug sa iyang mga anak. Pasalamat sa tanang grasya nga nadawat sa maayong paglawas ang nagpamisa Donabel and Rudy Untuhan. Sa kalang ni Jacinta Faustino ang nagpamisa Donabel Bacosmo. Alang sa kalang ni Faustino, Jacinta, Mirna, Marlene, Margaret ug sa tanang kalang sa purgatorio ang nagpamisa Jelina Cabante and Family. Pasalamat gadto sa Sacred Heart of Jesus, inahan sa kanunay panabang, Señor Santo Niño, Santa Filomena, Nuestra Señora del Pilar, Señor San Roque, ug sa tanang santos ug santas katanan, ang naghalad Matres Bacosmo and Family. Pasalamat gadto kang Señor San Roque, ang naghalad Mr. and Mrs. Buenaventura Natividad and Family. Pasalamat sa tanang grasya nga nadawat labi na kang Mama Mary, Birhen sa Pilar, Santa Filomena, Jesus Nazareno, San Padre Pio, Divine Mercy, Senior Santo Niño, ug sa tanang santos ug santas, ang naghalad Giselle Sapanta and Family. Sa kalang ni Cabello, Beatriz, Eleno, Julio, Genoveva, Jesus, Angel, Silveria, ug sa tanang kalang sa purgatorio ang nagpamisa Lianos Family. Sa kalang ni Alfreda, Jose, Feliciana, Rito Sr., ang nagpamisa Lilia Lopez. Pasalamat kito sa Diyos na Amahan ang naghalad Liliosa Lopez. Pasalamat alang sa kasumaran sa 15 anyos adlaw na tawhan ni Marcelino Jr. ug alang pasalamat gadto sa Santissima Trinidad Mama Mary ug sa tanang santos ug santas ug alang sa kalang ni Maro Marcela Marcosa Militon Eleuteria Filomena Gregorio Jeronimo. Sa kalang ni Eustaquia Placido Juan Apolonia Miguela Crescencia kalagatanan sa purgatorio ang nagpamisa Prosesa Abad Aligrado. Sa kalang ni Teodoro Eulalia ang nagpamisa Prosesa Aligrado. Sa kalang ni Juan Apolonia Miguela Crescencia Baltasar Fabian Placido Eustacia ug sa tanang kalang sa purgatorio ang nagpamisa Rufina Abad Padillo. Sa kalang ni Aurelio Amada Florentina Aurea Merced Vinariel Alejandro ang nagpamisa Bonnie and Gloria. Pasalamat gadto kang Senior San Roque ang nagpasalamat Podera Family. Sa kalang ni Mauro Rodolfo ang nagpamisa James Calma. Pasalamat gadto sa mga grasya nga nadawat labi na kang Senior Santo Niño, Mahal na Birhen Maria sa Pilar, Santa Filomena ug sa tanang santos ug santas ang naghalad Doris Mabutas.
Sa kalang ni Anastasia, Felix, Laurence, Melquiades, Eugenia, Ernesto Sr., Ernesto Jr., Gregorio, Albina, Concepcion, Valeriana, Anang Pamisa, Doris Mabutas. Sa kalang ni Roberta, Nemesio, Claudia, Josephine, Aristide, Pablo, Cristuto, Tenesfora, Cipriano, Francisco, Anang Pamisa, Roque, Rosal, and family. Pasalamat sa mga grasya nga nadawat ug alang usab sa adlaw nga tawhan ang nagpasalamat Roque Rosal. Sa kalang ni Cesaria, Eufrosino, Lourdes, Lorenzo, Reynald Abunjo, Juliana, Fortunato, ang nagpamisa Lucia Clarion. Sa kalang ni Juanita, Diosdado, Bartolome, Adelaida, Alexander, Telma, Alberto, ang nagpamisa Antonio Otto. Alang sa kalang ni Eusebia Larita, ang nagpamisa Quintoy Jess. Pasalamat sa mga grasya nga nadawat ug alang sa kalangilan ni Nicasio ug sa tanang sa purgatorio ang nagpamisa Clydel Perez. Pasalamat sa alang sa proteksyon, mga grasya ug panalangin nga among nadawat ug alang sa kalang ni Yolanda, Carlos Teodoro, Dorotea, Francisco, Casimera, Ramiro Sr., Minerva ug sa tanang sa purgatorio ang nagpamisa Cueva family. Pasalamat gadto kang Senior San Roque, San Vicente Ferrer, Santa Filomena, Nuestra Señora del Pilar ug sa tanang santos ug santas, ang naghalad Linda and Amy Jess, ug alang usab sa pagtagsa-tagsa ka mga katuyuan sulod ni Santos nga misa karon, daghang salamat ug maayong buntag kanatong tanan. Karon ang maghalad karon sa atong Santos nga misa mao ang barangay poblasyon nga sakop sa Pilar o Filomena, Barangay Lamakan, Barangay Bato o Barangay Libo. Daghang salamat o maayong buntag kanatong tanan. Panalipdi kami sa gubat, mahimo kang among tami, batok sa mga kadautan, ug sa litag sa yawa, gapuson unta sila sa Ginoo, nangamuyo kami, o prinsipe sa mga langitnong hugpong, pinaabi sa imong Diyos nung gahog, itambok sa impyerno si Satanas, ug ang tanang daotang espiritu, nga naglibot-libot sa yuta, nangita sa kapilihan sa mga kalag, maghari unta si Kristo sa among kasing-kasing, sa among kabanayan, ug sa tanang dapit sa kalibutan, karon ug hangtod sa kahaturan. Amen. Ginoong Jesus, ako imuha, ug ang tanan nga ako imuha, pinaagi ni Maria, imong balaan nga inahan. Of the earth, or the trees of the sea,
of the world. Break into song at the knees of the Lord, the wonders He has done in every age. All the ends of the earth, all the creatures of the sea, lift up your eyes to the wonders of the Lord, for the Lord of the earth, the Master of the sea, has come with justice for the world. Sa ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa itong Ginoong Jesucristo ang ugma sa Dios ug ang panagiusa sa Espiritu Santo sa kanunay maanaa kaninyo. Manaw sa kanino. Mga igsoon na karong adlaw ang kapistahan ni San Roque apan mas taas man og priority ang Domingo sa ulungon kayo ang Dios Ginoo. Mao na nga isang tuod pista niya mas labaw nga sa lugon nato ang Ginoo. Dili santo sa misa ipahinumduman kita na ang ay mga butang sa atong mga pag-ampo usahay dili dunggon o dili padunggon sa Ginoo apan kung kita magkanunayon sa atong mga pag-ampo diha sa pagkapapaubsanon in a way ang Dios muhatag o sometimes biyan pa sa atong ipangayon. Mga igsoon aron mahimo kitang andam sa pagsaulog ni Santo sa misa atong basulan ang atong mga sala. Kitang tanan nagagumpisal ako sa Dios nga makagahom sa tanan ug kaninyo mga igsoon kay nakalapas akong dako mo sa hunahuna sa pulong ug sa buhat ug sa wala pagbuhat sa kinahanglang buhaton kay akong sala akong dakong sala usa nangamuyo ako kang Santa Maria kanunay ulay sa tanang mga anghel mga santos ug kaninyo mga igsoon aron inyong miyampo sa Ginoo nga atong Dios. Kaluy-an ka kita sa Dios nga makagahom sa tanan sa iluon sa atong mga sala. Dadunong ta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Himaya sa Dios dito sa langit. Kadait sa iyang mga tao, dinisayuta, Inoong Diyos na itong hari. Diyos Ama, makagagahong sa atin, nakasimba kami kanimo. Nagapasalamat kami kanimo, nagadahi kami kanimo, tungkol sa inyong hingaya. Ginoong Yesu
Ikaw lamang ang santo, Ikaw lamang ang Ginoo, Ikaw lamang nabingalan o Jesucristo, sa Espiritu Santo, iyan sa himaya sa Diyos Magampo kita. O Diyos, mahigugmata kami kanimo, diha sa tanang mga butang maglabaw sa tanan, aron makadangan kami sa dili makita nga mga kalipay, nga imong itagana alang sa mahigugma kanimo, kantong kalipay nga labaw sa tanan nga among gibago. Kini among gipangayo binagi sa among Ginoong Jesucristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo sa Espiritu Santo, Diyos nga usa hangtod sa kahangturan. Kinutlo, gikan sa basahon ni Propeta Isaías. Nagingon ang Ginoo sa iyang katawhan. Sunda ang hustesya ug buhata ang mga talon. Kaysa dili madugay, luwason ko na kamo. Ug ipayla ko ang akong katalon. Ang mga langyaw miduol sa Ginoo aron pag-alagad kanina. Ug nagmatuod sa adlaw igpapahulay, ug nagtuman sa iyang mga suko. Panadon ko sa balaan kong bukid, ug lipayon ko sila dito sa akong templo. Ang ilang mga halad sinunog, ug ang mga halad inihaw, dawaton ko dito sa akong halaran. Kay ang akong templo nganlan magbalay alang kuhanan alang sa kanang katawhan. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. O Diyos, magaday kong kakanimo, ang tanang mga nasod.
gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga-Roma. Karon bahin sa kaninyong dili mga Diyo, ipasigarbo ko ang akong buluhaton ingon nga apostol. Ako sa mga dili Hudiyo, aron masina ang akong isip ka Hudiyo, ug maluwas ko ang pipila kanila. Kung sa dihang isalikway sila, ang kalibutan na pasiguli ngadto sa Dios, unsa pakaha kung dawaton sila, kinabuhi alang sa mga patay. Kay dili gayon mausab-usab ang Dios sa iyang unahuna, labot sa iyang pipili o pananalinan. Kamong mga dili Hudiyo, misupil sa Dios kaniadto. Apan karon gikaluy-an kamo sa Dios tungod kay misupil man ang mga Hudiyo. Sa maong pagkaagi, tungod sa kaluoy nga nadawat ninyo, ang mga Hudiyo misupil sa Dios aron sila usab makadawat sa kaluoy sa Dios. Kay gihimo sa Dios ang tanang mga tao nga masupilon aron ipakita niya ang iyang kaluoy kanilang tanan. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Praise to the Father, the Son, and the Holy Spirit, as it was in the beginning, and evermore shall be. Blessed be the Trinity, whose mighty saints and angels bring aid and light and protection to all who humbly pray. Hallelujah, 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 hallelujah. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausap kanino. Kinudlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Mateo. Umayaw ni ka o Ginoo. Mibiya si Jesus niadtong dabitan ug miadto sa kayutaan duol sa mga syudad sa Tero ug sa Sidon. Usa ka babae nga taga-Kanaan nga nagpuyo niadtong dabita miduol kaniya ug mituwaw, "Sir, anak ni David, kaluy taon ako. Ang anak kong babae giyawaan ug nag-antos pag-ayo." Apan wala mutubag si Jesus. Miduol ang iyang mga tinun-an kaniya ug ingon, "Papahawaa siya kay nagsunod-sunod siya kanato ug saba kayo." Kunya mitubag si Jesus, "Gipadala ako ngadto lamang sa mga nawalang mga karnero sa nasod sa Israel." Apan miduol ang babayo, miluhod sa tubangan ni Jesus, "Sir, tabangi in taon ako." Mingon siya, si Jesus mitubag, "Dili maayo nga kuhaon ang kalan-on sa mga anak kung ipakaon sa mga iro." Ang babae mitubag, "Tinuod ka na, Sir. Apan bisan gani ang mga iro makakaon man sa mga mumuho nga mahulog gikan sa lamesa sa agalon." Ug si Jesus mitubag kaniya, "Inday pagkadako sa imong pagsalig, matuman ang imong gihangyo." Ug niadto dayong udloa naayo ang iyang anak. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ka o Kristo. Sa dihang ang atong mga pag-ampo dili tubagon. When our prayers are not answered, kung sa may inyong buhaton, kung inyong pag-ampo walay tubag, or murag pili mo nga di gyud tubagon, sa man ang imong buhaton. Mo ka na ang atong pamaladtong. Gani, mo ni ang kasinatian nato
intention nakasinati mo nga bisan pag nagnovena ka Santa Filomena kumplito 9 days na kay gipangayo apan pili mo mara magway tubag san pag sige ka o rosaryo sa matag rosaryo na intention apan mura mag kuan silent na kayo ang Ginoo bisan pa o sige kag pamisa ako ay mga i-donate buhat kag maayo for the intention na mauni nakikipangayo but then wala way tubag wa kay nadungog way silent kayo ang Ginoo sa imong mga gipangayo mo kana ang kasinatian sa atong ebanghelyo ang babae nga taga-Kanaan ang iyang dalaga ang anak nga babae giyawaan o nag-antos pag-ayo miduol siya ni Jesus ang una niyang approach miduol Sir, anak ni David kaluy-iing taon na ako una niyang kuan ang kanang moingon ka sa panahunan ni Jesus kung ang tao gani moingon nga anak ni David, Jesus anak ni David, it's an expression of faith nga giila nimo kanang tawhana nga manluluwas kayo no si David sa iyang kapanahunan siya man po'y niluwas sa Israel niluwas pa ni David ang nasod nga Israel muna nga ang kining mga Hudiyo naguwat na pud sa pagbalik sa anak ni David nga ang ilang expectation na muluwas po it's an expression of faith kining taga-Kanaan nga babae at then patod pa sa ebanghelyo wala matubag si Jesus when your prayer is answered by a silence sa may imang bation ka kung mas nindot pa siguro isin na ka kinakahibaw ka, nakakita siya kasi ka na mag-chat ka na may pagutana sa imang i-chatan na isin na ka mas nindot ng inana kaya nakabasa siya pero kana yung walay tubag wakakibaw nga walay yes, wala ko'y no just a mere silence hiyok ka kunya wa katubaga na kay gipangayo maestra siguro maestra akay pagutana sa mga estudyante kunya wala tubag sa kibation sa maestra di kay mutindo sa kibation sa maestra mao ka na ang ibati sa babae na mihangyo kang Jesus walay tubag just a mere silence may paangkuan mga disipulo ni Jesus ingon pa nga papahawaa siya kay nagsunod-sunod na nato mas naay reply ang mga apostoles ni Jesus apan dito gi-reply sa Ginoo ug moto kung man sa tubag nga kahilom nitubag na gyud si Jesus when your prayer is answered by a no dili pwede na hatagan kanini kay ako gipadala lamang sa mga nangawalang karnero sa Israel ikaw taga-Kanaan ka you are an outsider wa kay labot sa among circle sa katawhan sa Israel dili ka foreigner ka when your prayer is answered by a no unsa man pud ang imong buhaton maybe sa atong mga kasinatian kung naa kay gipangayo natubagon ka og dili pwede di na mahimo ang imong usual nga attitude is dinaka na naigap sa imong relationship kung inon ka nga dili na pwede kay di pa na pwede karon ang protocol mao ni sa may imong buhaton
murag mo distance na ka, na may broken relationship na mahitabo. Kapag nagkanindot aning babae, bisan pag itubag siya siya pag sangpit ni Jesus o kahilo, na dayon na ay dili pwede, pero persevere maghapon siya, bahala na. Kaya ang iyang intensyon, dili man para sa iyaha, para man sa iyahang anak. Una nga, sa atong pag-ampo di ay mo din ang intensyon. Kung mag-ampo, ka, ang atong intensyon, di na para sa imuha. Nagi kay tao ihatagan ang intensyon. O ganina nga, na yung mga igsuon nato nga sa mga pari, anak na, Pader, paampo mi ani, iampo taon ko. Iampo taon ko. Pader na ay kuan, kay mao na ang ato nga pagkakasyano, mag-inampo ay dili para sa imong kaugalingon. The intention of the prayer para sa uban, sama ni babae ang taga-Kanaan. And di ba mao mapunay mga milagro, no? Kasagaran sa mga milagro ni Jesus, nahimo tungod kay ang intention dili para sa iyang kaugalingon. Like for example, katong Romanhon nga sundalo, biduol siya ni Jesus, ang akong sulugoon, ang akong slave, hilantad, antos po. Nangayo siya ni Jesus, pero ang iyang ipangayo dili para iyaha, para sa iyang masulugoon. O gani kato si Jairus, mopod, nangayo, ihangyo siya ni Jesus, pero ang iyang paghangyo para sa iyang anak po. O ang milagro, mahitabo, kung ang imuhang ipangayo, ang imuhang pag-ampo, dili para sa imuhang kaugalingon. Mubalik ko, when your prayer is answered with a silent, when your prayer is answered by a no, sama sa kinaiya sa babae, persevere, bahala na diha. Padayon na gihapon. Pero okay ra nang duha. Kana gyud when your prayer is answered by an insult. Insulto na siguro ka. Dili man ni para sa imuha, para ni sa mga nangawala nga karnero sa Israel. Apan mitubag ang babae ningon. Niana sa Jesus nga dili mahimo nga kuhaon ang pagkaon sa mga anak aron ihatag sa mga iro. Isusama din yung babae na usa ka iro. Ang taga-Kanaan, ang mga foreigner, isusama sa mga Israelita nga mga iro. Imagine, when your prayer is answered by an insult, samot na siguro, kipaubos ang imuhang kaugalingon. Pero nindot kayo ang tubag sa babae na nakapatando kayo ni Jesus, na napildi si Jesus sa ilang argument or sa ilang dialogue. Bisag gani ang iro, makakaon man sa lamisa. Bisag gani ang iro, makakaon man sa mumumo na matagak sa lamisa sa agalon. Meaning to say nga, bisag gamay lang ang grasya. Kana bitaw kinaiya, mo din kinaiya usab sa pag-ampo. Kanang ilho nimo ang imong kaugalingon nga wa kay right. Dili ka ngayan ining maong kuan. Dili ka entitled apan imo lang gyapon ipangayo, because sometimes mahimo man tang entitled sa atong ipangayo. Ginoo, nagsimba ko nimo matag Domingo. So, ihatag ni siya kining maong akong ipangayo. Nice sense of entitlement. Pero dili niya na. Ginoo, nag-serve ko ha, minister ko, sakristan ko, permi ko mubasa sa mga pasahon diha sa misa. Entitled yung ko nining ko anak, akong ipangayo. Sense of entitlement. Pero mauna, dili mo niya ang atong attitude sa atong pag-ampo. Tungod kay ang grasya is not for us. Tungod ra gina sa kaluoy sa Dios,
Tungod na gina kay nahigugma ang Ginoo nimo. Kay naghatag man ang Ginoo bisan pas makasasala, bisan pas mga maayo, mga buotan, walay pili. Nag-agad ra kita sa kaluoy sa Dios. Mo siguro na ang atong ekspresyon no kasagaran di kaluy-an sa Ginoo. Congratulations kay nakagraduate ka. Ang tubag sa usa ka batan-on. Kaluoy sa Ginoo, nakagraduate. Congratulations kay napari ka. By the way, na ada ordination karong sunod buwan. May mga ordinahan nga bagong pari. Apan na, una, congratulations kay pari jud ka, ordinahan ka. Apan sa tubag, tungod sa kaluoy sa Dios. Because we are not entitled sa maong grasya. We have no right na makaangkon ining kuan. Apan tungod sa gugma sa Dios, tungod sa kaluoy sa Dios. Una nga sa itong pag-ampo, hindi gina siya. Murag ka entitled. Apan na sa kinaiya sa mga babae nga taga-Kanaan, bisan pag insulto na siya, padayon naghihapon sa pagpangayo, padayon naghihapon sa pag-ampo. Bisan pa og 5 na kabuan ang atong pag-ampo sa Oratio Imperata. Tubag taong, mura mag-silent na kaya Ginoo. Mura mag-kitubag kitubag ang atong pag-ampo nga dili. No. Mura nagkadaghan ang mga natapdan sa virus, nagkataas man ang mga nagpositive sa virus. Murag inat niya atong pag-ampo. But then, itudluan kita sa taga-Kanaan na babae sa Ebanghelyo na don't give up. Keep persevere. Nakahinumdum ko sa wali ni Father Chris sa una na siya'y kuwan kanang siya acronym sa push. Sakit to. Pray until something happens. Persevere until something happens. Sa patong usa. Push. We keep on pushing. Kay ang Diyos, muhatag gayon. Bisan pag nanatay rason nga mo give up, dili na ko kay tubag na ang akong pag-ampo, gitubag na lang, no. Gitubag kong insulto, gitubag ko kahilom. Nanatay rason nga mo give up. Pero ang Diyos, hindi na mo give up na to. Maybe, in the perspective of Jesus, itistingan ra ang atong pag-ampo. Itistingan ra ang atong pagtuo kung unsa kadako ang atong pagtuo ngadto kaniya. Muna nga sa panahon sa atong mag-ampo, kung dili man ganita tubagon, maybe dili pa nang tumura. Itistingan na siguro ang atong pasensya, pailog. Itistingan na siguro ang atong pagtuo kaniya. Muna nga padayon ta, do not give up. Kaya ang Diyos dili po kung give up ka nato. Hinaon pa ta. Atong ipadayag ang atong pagtuo. Nagatuo ako sa Dios nga Amahan magagahom sa tanan. Magbubuhat sa langit o sa yuta. Ug kang Jesucristo iyang anak nga bugtong Ginoo nato. Nagimanak mo sa lalang sa Espiritu Santo. Ianak ni Maria nga Birhen. Isakit sa sugo ni Poncio Pilato. Kilansas sa krus, namatay o gilubog. Imikunsad sa mga minatay sa ikatulog adlaw na banhaw. Isa ka sa langit, nagalingkod sa tuo sa Dios nga Amahan makagahom sa tanan. Gikan itong balik siya ron pagugong sa mga buhi o sa mga minatay. Nagatuo ako sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa kaabitan sa mga santos, sa kasayuan sa mga sala, sa kapagano sa lawas o sa kinabuhi dayon. Amen. Mudamot kita sa Ginoo nga dili gayud mo balibad sa pagampo nga mapaubsanon o malahudayon. Sa matag pagamuyo kita mingon, hatagi kami sa imong grasya, Ginoo. Hatagi kami sa imong grasya, Ginoo. Nga ang mga pangulo sa simbahan dili unta magpakuli sa paghatag sa mga sakramento ngadto sa mga nanginahanglan
labi na sa mga taong kabus ug kadtong giisip nga walay igong katakos sa katilingban. Mag-ampo kita sa Ginoo. Hatagi kami sa iyong grasya, Ginoo. Nga ang mga nangatundanan sa gobyerno upalabi sa ilang pagserbisyo ngadto sa mga taong walay nahut ug walay alabag sa ilang kahimtang. Mag-ampo kita sa Ginoo. Hatagi kami sa iyong grasya, Ginoo. Nga ang matag Kristiyano mamahimong instrumento sa pagpaduol sa Dios sa mga tao nga adunay tumuha nga modangop kaniya. Mag-ampo kita sa Ginoo. Hatagi kami sa iyong grasya, Ginoo. Nga ang mga masakiton ug mga natabtan sa COVID-19 makabaton na og hingpit nga kaayuhan aron mahibalik sila pagpangalagad sa ilang isig katawo. Mag-ampo kita sa Ginoo. Hatagi kami sa iyong grasya, Ginoo. Nga sila nag-alima sa mga masakiton makabaton unta kanunay ug grasya sa kadasig ug pagkamalahutayon sa ilang pagpangalagad ug maproteksyonan unta sila sa sakit ug daotan. Mag-ampo kita sa Ginoo. Hatagi kami sa iyong grasya, Ginoo. Nga ang sulugoon sa Dios, Teofilo Kamumot Obispo, mabayaw na sa kadungganan sa altar. Mag-ampo kita sa Ginoo. Hatagi kami sa iyong grasya, Ginoo. Nga ang mga magtutuong nangamatay, makaani na unta sa bunga sa kinabuhing tunhay. Mag-ampo kita sa Ginoo. Hatagi kami sa iyong grasya, Ginoo. Diyos Amahan, dili kami takos mo dawat sa iyong grasya. Apan bisag tipik na lamang sa iyong kaluoy, ikaw na kini kanamo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Pasalamatan ka, karunungang Diyos, kay ginasahan mo kami ang Kristo Jesus, ang iyong anak sa kaangkuran, nahimong munda sa karon, ug lihok hindi, ug tapos kayo sa iyong kahalangdon, ubos sa Diyos, ilipan at pinipino, mga halal na nagamitan ka sa kahimo, punta magabutya sa usang pari, di sa kadagdag sa mga ubas, sa inyong mahimo. Daghang buhay sa trigo, daghang buhay sa trigo, sa pirasong pan natin mo. Dayon ang Diyos, dayon ang Diyos, dayon ang Diyos sa kaangkuran, dayon ang Diyos, dayon ang Diyos, dayon ang Diyos, dayon ang Diyos sa kaangkuran, dayon ang Diyos. Mga igsoon, pagampo ka po aron kining atong sakripisyo, dawaton unta sa mahan makagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot alang sa pagdayeg paghimayag sa iyang anak alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. Dawata nga mga sakripisyo, Ginoo, nga mao'y panagbayloay sa mga gasa, pinaagi sa paghalad namo sa mga gasa nga imong hinatag, makadawat unta kami sa gasa sa imong kaugalingon, kini among gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Ang Ginoo manaa kaninyo. Maanaw sa kahimo, Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. ang nang ibayaw ngadto sa
Nagapasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Santos nga Amahan, Dios nga tunhayo magayagahom sa tanan. Ang ngayong matarong gayon nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Nakita na mo ang imong walay kinatubang gahom diha sa imong paagi sa pagpagluwas. Niani ikaw ang pagluwas ka namo pinagi sa gahom sa imong pagka-Dios. Apan maoy imong pagbuot nga maluwas kami pinagi sa usa ka sama ka namo. Sa lingkoy sa tao ang pagpakikigala kanimo, apan ang tao mismo mao'y naguli nini kanamo pinagi ni Jesucristo ang Ginoo. Ug busa uban sa mga anghel ug mga santo sa langit, nagasakyaw kami sa imong himaya, tuyog sa ilang walay hunong nga pag-awit. Santos kayo ikaw, Ginoo, ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong Espiritu aron magsantos ning mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo nga lawas sa dugo ni Jesucristo ang Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon miguha sa iyang ban, may pasalamat kanimo. Mibikas sa mihatag ini ngadto sa iyang mga tinun-an ug mingon. Dawata kini ninyo nga tanan ug kada, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, miguha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usap, ihatag ini ngadto sa iyang mga tinun-an ug mingon. Dawata kini ug panginom kamo nga tanan gikanini. Kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bag-o ug tunay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kaninyo ug alam sa tanang mga tawo aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa bago. He has come that we may live and give our lives to the full. So the sons of God should have no fear of living, for the Son of God has shown the way. He has died and He has risen, and for certain He will come again. So the sons of God should have no fear of dying, for the Son of God has shown the way. Aron sa paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Jesucristo nagahalad kami kanimo Amahan. Iningpan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan.
Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kami giisip nga ngayon nga moatubang mo alagad kanimo. Himua nga kami nga mga lawat sa lawas sa dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong kasimbahan sa tibuok kalibutan. Himua nga mahigpit kami diha sa gugma. Uban ni Francisco ang Papa, ni Jose ang obispo ug sa tanang mga pari. Hinumdumi usab ang among mga igsoon nga nangamatay, malaumon nga mabatnaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Daga silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay. Uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose iyang bana, uban sa mga apostoles ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton lakas sa katuigan. Uban kanila abi ikaw nga daygon, abi ikaw himayaon. Pinaagi ni Jesucristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya. Gihatag na kanimo makayagahong nga amahan, diha sa kayo sa Espiritu Santo, ang tanang dumugog himaya hangtod sa kahangturan. Magampo kita samahan atong gamiton ang mga bulong nga gitudlo kanato sa atong manunubos. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come. Thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Mangayo kami kanimo Ginoo, ngayon mo kaming luwason sa tanang dautan. Katagi kami sa kalinaw nining panahona, aron tinabangan sa imong kaluoy, mahaligay kami kanunay sa salaog mahilayo sa tanang kasamo. Samtang nagabaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Jesucristo, among manunubos. For thine is the kingdom, the power, and the glory, Ginoong Jesucristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang akong mga sala, kundili ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kayusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay maanaa kaninyo. Manasa kaninyo. Ipakita ta ang panagining sunay, panagdain manaa kaninyo. We
Kini mao ang kordero sa Dios nga nagawagtak sa mga sala sa kalibutan, ulahan kita kagidapit alang sa bangkete sa Ginoo. Ginoo nila ako ang ayong kalawat kanimo, apan ipamulong mo lamang ug mamayo ako. Ang lawas ni Kristo. Amen. Alam kanimo nga isimba nining live streaming nga misa atong himuon kining akong spiritual communion. Akong Jesus, nagatuwa ko nga ikaw ana sa labing malaang sakramento. Ihigugma ko ikaw ang labaw sa tanan. Ug ako nangantoy sa pagkalawat kanimo sa akong kalag. Samlit dili ko man ikaw madawat diha sa baaging sakramental. Umari ka sa akong kasing-kasing sa baaging espiritual. Hampon ko ikaw sa maganiya kauban kanako ug hingpit ko giusa nga akong kaugalingon nga kanimo. Ayaw itugot nga ako mahimulag kanimo. Amen. Lord, give us food, we are hungry. Give us your bread for each day. Pilgrim like we journey towards the promised land, send your hand along the way. Lord, our hearts are longing, sad, let not peace. Lord, give us rest when we're weary, battered and bruised from the fray. Pilgrim like we journey towards the promised land, send your hand along the way. Lord, our hearts are longing, sad, let not peace. Magampo kita. O Diyos nga maluluyon, pinagi nining sakramento, gihiusa mo kami kag Kristo sa pagpaningkamot namo pagkahimo nga mas may sama kaniya, itugod nga makaambit kami sa iyang himaya da sa langit. Kini ang gipangayo pinagi ni Kristo ang Ginoo. Magluhod kita ato nga
Ginagjion ang oratsyo ng pirata. Diyos ang mga amahan, isangpit kami kanimo, nining panahon na sa among panginahanglan, na unta mapadaligdan mo kami batong nining hulga sa coronavirus, na mikalas na sa pipila ka mga kinabuhi sa among kaigsuunan ug nahiaguman sa kadaghanan. Nangaliw po kami sa imong grasya alang sa pagtuon sa hinungdan nining mga virus nga kitahasan sa pagtuon sa hinungdan nining mga virus nga nagdala ug makalihis sa kasakit. Iyahi ang mga kamot ug lamdagi ang mga nahuna sa mga doktor nga nagalima sa mga masakiton, subay sa ilang katakos ug diniyugan sa gugma ug kaluoy. Kanila usab nga mga kawani sa lokal ug nasudnong pangagamhanan ug kanilang mga pribado nga mga ahensya nga nangitaw kasulbaran sa mga epidemya. Mahatagan unta sila sa imong Diyos ng labtag. Nangaliw po usab kami alang kanila na nihaagom sa mga epidemya. Mahatag unta pagbalik ang kapiskay sa ilang panglawas ug gitaniyag ka ng mga grasya nga magkahiusa kami sa pagbuhat alang sa kaayuhan sa tanan ug pagtabang sa mga nakinahanglan. Kini ang gipangayo ug pinaagi sa Ginoong Hesukristo imong anak nga nagabuyo ug nagahari ubad kanimo diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Maria panabang sa mga Kristiyanos, mo kami. San Rafael Arcangel, Iampo mo kami. San Roque, Iampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, Iampo mo kami. San Pedro Calungsod, Iampo mo kami. maglingkod sa makadiyot alang sa mga pasalamat o mga pahibalo. Una sa tanan atong pasalamatan ang naghalag karon ang ikan sa poblasyon Pilar, Filomena, Labacan, Bato ug Libo. Masibang pakpak kanila. Sunod Domingo ang paghalad mga tuigsuon sa Sabang, Gibangkuan, Banlot ug Basang. Nagya po tayo misa karong hapon sa alas 3:30 o alas 5 sa hapon. Kamisa. Manindo. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaw sa kanimo. Manalangin kaninyo ang Dios nga makagahom sa tanan, ang Amahan, Anak, ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalan na ang misa na kalinaw ni Kristo. Salamat sa iyo. Ulahang Domingo kaninyong tanan. Thank the Lord for His good, eternal is His mercy. Lord in heaven He has made, eternal is His mercy. Son in flesh and for us found, the moon above to rule the night, eternal is His mercy. Thank the Lord for His good, eternal is His mercy. Lord in heaven He has made, eternal is His mercy.